बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3, कायद अ ग्रेट लीडर। कायद अ ग्रेट लीडर, एक अजीम रहनुमा। ये लेसन है फेमस पर्सनालिटी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के उन अजीम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने अपनी जुर्रत, मेहनत और उसूलों पर कायम रहने की वजह से तारीख़ में मुनफरिद मुकाम हासिल किया। आपने बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी की राह दिखाई और एक अलग मुमलिकत के हुसूल के लिए अनथक जदोजहद की। कायद आज़म हमेशा इत्तेहाद, ईमान और क़ुरबानी पर ज़ोर देते थे और यही वो औसाफ थे जिन्होंने मुसलमानों को एक अलग कौम बनाया और बिल आखिर पाकिस्तान की शक्ल में इनकी मंजिल को हकीकत में बदला। सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को मेंशन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1876 और डेट ऑफ डेथ है इनकी 11 सितंबर 1948। ये पाकिस्तान की आज़ादी के एक साल बाद वफ़ात पा गए थे। इनका मकबरा है टॉम्ब ऑफ कायद, कराची में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के टाइटल्स यानी अलक़ाबात की अगर बात करें पहला टाइटल जो इनको दिया गया वो है कायद आज़म यानी अजीम कायद। ये टाइटल मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस वक्त दिया जब वो उनके लिए रहनुमाई और क़यादत का सबसे बड़ा मरकज़ बन गए थे। इनकी सियासी बसीरत, उसूल पसंदी और क़यादत ने मुसलमानों को आज़ादी की मंजिल तक पहुँचाया। नेक्स्ट है बाबाए कौम, फादर ऑफ द नेशन। ये टाइटल कायद आज़म को इसलिए दिया गया कि उन्होंने अपनी कौम की फलाह, आज़ादी और बका के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो पाकिस्तान के बानी और मुसलमानों के सबसे बड़े खैरख्वाह माने जाते हैं। फादर ऑफ पाकिस्तान। ये फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम, ये सब सेम है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बानी। दुनिया भर में कायद आज़म को पाकिस्तान के बानी के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उनकी क़यादत, सियासी जदोजहद और विजन के बगैर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन ना था। अब यहाँ पर एक और टाइटल मैं मेंशन करना चाहूँगी जो कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले उनको दिया गया था। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये टाइटल उन्हें उस वक्त मिला जब उन्होंने शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें की और दोनों कौमों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए काम किया। फिर बाद में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बात करना छोड़ दी और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना शुरू किया। तो यहाँ पर हमने रीड किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम रहनुमा के बारे में, इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ के बारे में रीड किया और इनके टाइटल्स के बारे में रीड किया। अब लेसन को आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पेज नंबर 25 की तरफ। यहाँ पर मेंशन है प्री रीडिंग। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस का क्या मतलब है? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि रीडर को मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जा सके कि वो आगे क्या रीड करने वाले हैं। तो प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हु डू यू थिंक अ लीडर इज? कि आपके ख्याल में असल लीडर, असल रहनुमा कौन होता है? तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि एक शख्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उसको एक लीडर बनाती हैं और एक अच्छा लीडर बनाती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ जनरल क्वालिटीज़ को मेंशन करेंगे।
A leader is کہ حکمران وہ شخص ہوتا ہے who shows the right path جو کہ صحیح رستہ دکھاتا ہے. who gives courage جو کہ حوصلہ دیتا ہے. who works for the people جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. who takes responsibilities جو کہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. who inspires others جو کہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو 5 کوالٹیز بتائی ہیں. A leader is a person who shows the right path وہ شخص جو کہ صحیح رستہ دکھاتا ہے. who gives courage جو حوصلہ دیتا ہے. who works for the people جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. who takes responsibilities جو کہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. and who inspires other اور وہ شخص جو کہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے. اب یہاں پر ہم نے فرسٹ کوشچن کو ریڈ کیا. اب سیکنڈ کوشچن کو ریڈ کرتے ہیں. why do you think قائد اعظم is a great leader کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر ہیں؟ جیسے کہ آپ اس لیسن کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں A Great Leader یعنی ان کو ایک عظیم رہنما کہا گیا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح میں ایسی کون سی کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں, وہ ایک گریٹ لیڈر ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک گریٹ لیڈر اس لیے کہا گیا ہے بیکاز ہی possessed all these qualities کیونکہ ان میں یہ ساری کوالٹیز تھی. جیسے کہ فرسٹ کوالٹی کے بارے میں ہم نے ریڈ کیا دیٹ the person who shows the right path. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1940 کے قرارداد لاہور کے ذریعے مسلمانوں کو الگ وطن کے مطالبے کی راہ دکھائی تھی. انہوں نے ان کو صحیح رستہ دکھایا تھا. The person who gives courage جو کہ حوصلہ دیتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو اتحاد اور مضبوطی کا حوصلہ دیا باوجود اس کے کہ انگریز اور کانگریس ان کی مخالفت کر رہے تھے. The person who works for the people وہ شخص جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. تو ہم نے ہسٹری میں ریڈ کیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق اور شناخت کے لیے دن رات جدوجہد کی. One who takes responsibilities جو کہ ذمہ داریاں لیتا ہے, ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور مشکل وقت میں کبھی پیچھے نہ ہٹے. لاسٹ ہے the person who inspires others کہ شخص جو کہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر اور ان کی ذاتی مثال یعنی ان کی پرسنالٹی نے لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان کے لیے جدوجہد پر آمادہ کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم ایک عظیم لیڈر ہیں کیونکہ ان میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں. تو یہاں پر ہمارا پری ریڈنگ پورشن اینڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے 2 کویسچنس کو ریڈ کیا اور ان کے آنسرز ہم نے دیے. اب ہم ریڈنگ پیسج کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ریڈنگ پڑھائی. It was August 7th, 1947 کہ یہ 7 اگست 1947 تھا when a silver aircraft سلور چاندنی کے رنگ کا ایئر کرافٹ طیارہ circled over چکر لگا رہا تھا the airport of موری پور کراچی. It was August 7, 1947 when a silver aircraft circled over the airport of Moripur, کراچی کہ یہ 7 اگست 1947 کا دن تھا جب ایک چاندنی جیسا طیارہ کراچی کے موری پور ایئرپورٹ کے اوپر چکر لگا رہا تھا. It was watched اس کو دیکھا جا رہا تھا by a vast کہتے ہیں بڑا, excited crowd پرجوش رش یا بھیڑ, while smoothly landing تب جب وہ جہاز آرام سے پرسکون ہو کر اتر رہا تھا یا لینڈ کر رہا تھا. It was watched by a vast excited crowd while smoothly landing کہ جب وہ طیارہ آرام سے اتر رہا تھا تو ایک بڑی اور پرجوش بھیڑ اسے دیکھ رہی تھی. First to step out of the aeroplane کہ پہلا شخص جو کہ اس ایروپلین اس طیارے سے باہر نکلا was a tall ایک لمبا and dignified اور باوقار مین شخص wearing جس نے پہنی ہوئی تھی a pure white شیروانی ایک خالص سفید شیروانی
First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. کہ سب سے پہلے جہاز سے ایک لمبے قد کے باوقار شخص اترے جو خالص سفید شیروانی پہنے ہوئے تھے. As soon as he appeared, جیسے ہی وہ نظر آئے, appeared ظاہر ہونا, کہ جیسے ہی وہ نظر آئے وہ ظاہر ہوئے, the whole crowd تو وہ پوری بھیڑ, روڈ کہتے ہیں چیخ لگانے کو, یہاں پر گرج کے لیے اس ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے. ویسے جو روڈ ہے تو یہ شیر کی دھاڑ کو کہتے ہیں. with one voice کہ تمام لوگ ایک آواز سے گرج اٹھے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. کہ جو ہی وہ نظر آئے پوری بھیڑ ایک آواز میں گرج اٹھی, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اینڈ ایوری ون اور ہر کوئی پشٹ انہوں نے دھکا لگایا فارورڈ آگے کی طرف ٹو ویلکم ہم کہ وہ ان کو خوش آمدید کہے, یعنی ان کا استقبال کرے. اینڈ ایوری ون پشڈ فارورڈ ٹو ویلکم ہم کہ سب لوگ آگے بڑھنے لگے تاکہ ان کا استقبال کر سکیں. ٹو گیٹ ایز کلوز ٹو ہم ایز پاسبل اور اتنا قریب ہو سکے جتنا کہ ممکن ہے. ان آرڈر ٹو سی ہم کلیئرلی تاکہ اس کو واضح طور پر دیکھ سکیں. And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. اور سب لوگ آگے بڑھنے لگے تاکہ ان کا استقبال کر سکے اور جتنا قریب ہو سکے انہیں صاف دیکھ سکے. For here یہاں پر was their great leader ان کے عظیم رہنما موجود تھے, قائد اعظم. The founder بانی and first governor general of their new country اور ان کے نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل. For here was their great leader قائد اعظم, the founder and first governor general of their new country. کیونکہ یہ ان کے عظیم رہنما قائد اعظم تھے جو کہ ان کے نئے ملک کے بانی اور پہلے گورنر جنرل تھے. Here was their leader یہاں پر ان کے رہنما تھے who had won پاکستان جنہوں نے پاکستان کو جیتا تھا. For them ان کے لیے محمد علی جناح, محمد علی جناح. Here was their leader who had won پاکستان for them, محمد علی جناح. کہ یہ وہی رہنما تھے جنہوں نے ان کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا, محمد علی جناح. تو یہاں پر ہم نے یہ پیراگراف ریڈ کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ 7 اگست 1947 کو جب قائد اعظم کراچی پہنچے تو عوام کا جوش و خروش دیدنی تھا. سب لوگ انہیں دیکھنے اور خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار تھے. وہ پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد ملک حاصل کیا. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کو ایز اے سپریٹ نیشن, ایز اے سپریٹ کنٹری اناؤنس کر دیا گیا تھا. نیکسٹ پیراگراف کی طرف جانے سے پہلے ہم اس پیراگراف کو ٹائٹل دیں گے. اس پیراگراف کو ٹائٹل دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ اس لیسن کو ریڈ کریں تو آپ اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. تو فرسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس ارائیول آف قائد اعظم ان کراچی, کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی کراچی میں آمد. تو چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف, پیراگراف نمبر 2 کی طرف. ایز ہی ڈروو جیسے ہی وہ گزرے, تھرو دا گریٹ سی ایک بڑا سمندر, آف پیپل لوگوں کا, دیٹ اسٹریچڈ جو کہ پھیلا ہوا تھا, فرام دا ایئرپورٹ ایئرپورٹ سے ٹو دا سٹی شہر تک, تھرو آل دا چیئرس تمام نعرے, اینڈ ٹیئرس اور آنسو, آف جوائے خوشی کے, اینڈ دا نیور اینڈنگ اور نہ ختم ہونے والا سلگن نعرہ آف پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد کا. دا قائد شوڈ قائد نے دکھایا, نو سائن کوئی بھی آثار نہیں, آف ہز فیلنگز اپنے جذبات کا. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and the never-ending slogans of Pakistan Zindabad, the Qaid showed no signs of his feelings. کہ جب وہ ہوائی اڈے سے شہر تک پھیلے ہوئے عوام کے اس عظیم سمندر سے گزرے جو خوشی کے نعروں, آنسوؤں اور پاکستان زندہ باد کے لگاتار نعروں سے گونج رہا تھا, قائد نے اپنے جذبات کا کوئی اظہار نہیں کیا. He rarely did so, وہ شاذ و نادر ہی ایسا کیا کرتے تھے.
If he felt pride, अगर उनको फ़ख्र महसूस हुआ हो, और joy या फिर खुशी in what he had done, जो काम उन्होंने किया है, यानी कि अगर वो अपने किए पर फ़ख्र या खुशी महसूस भी करते हैं, he did not let anybody see it, फिर भी वो किसी को इसका एहसास नहीं होने देते। इस पैराग्राफ में भी हमने उस सीन को कंटिन्यू किया है जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची के एयरपोर्ट मोरीपुर पर उतरे हैं और वो एक सिल्वर एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी को भी बयान किया गया है, दैट अ टॉल एंड डिग्निफाइड मैन वेयरिंग अ प्योर वाइट शेरवानी। हमने वहाँ पर मौजूद लोगों के बारे में रीड किया कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अवाम के उस अजीम समंदर के दरमियान से गुजर रहे थे तो लोग खुशी और नारों से फिजा को गूंजा रहे थे, लेकिन कायद आज़म ने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। वो हमेशा अपने एहसासात को दिल में रखते और दूसरों पर इजहार नहीं करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाने से पहले हम इस पैराग्राफ को टाइटल देंगे द कायद्स साइलेंट डिग्निटी, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खामोश वक़ार। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट, जोशो खरोश ऑफ दोज फर्स्ट डेज, वो पहले दिन इन द लाइफ जिंदगी ऑफ द यंग नेशन, इस नौजवान कौम की, कि नई कौम की ज़िंदगी के इन पहले दिनों के जोशो खरोश के दौरान, द मैन, वो शख्स हु हैड मेड इट पॉसिबल, जिसने इन तमाम चीज़ों को मुमकिन बनाया था, रिमेन्ड, वो रहा, काम, पुरसुकून, सीरियस, संजीदा, एंड सोबर, और मुतय्यन। कि नई कौम की ज़िंदगी के इन पहले दिनों के जोशो खरोश के दौरान वो शख्स जिसने इसे मुमकिन बनाया था वो पुरसुकून, संजीदा और मतीन रहा। परहैप्स, अगरचे या शायद, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल, वो लाखों लोग, हु हैड बिकम, जो कि बन चुके थे, होमलेस, बेघर, When India and Pakistan became separate countries, वो तब बेघर बन चुके थे जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग मुमालिक बने। That through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. Perhaps he was thinking of the millions of people who had became homeless when India and Pakistan became separate countries. कि नई कौम की ज़िंदगी के इन पहले दिनों के जोशो खरोश के दौरान वो शख्स जिसने इसे मुमकिन बनाया था पुरसुकून, संजीदा और मतीन रहा। शायद वो इन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे जो उस वक्त बेघर हो गए थे जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग मुमालिक बने। यानी इस पैराग्राफ में हमने रीड किया कि नए कौम की ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों के तमाम जोश खरोश के बावजूद कायद आज़म खामोश और संजीदा रहे, क्योंकि वो तक़सीम हिंद के नतीजे में बेघर होने वाले लाखों लोगों के गम में शरीक थे। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाने से पहले हम इस पैराग्राफ को टाइटल देंगे द कायद्स थॉटफुलनेस। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िक्रमंदी। यहाँ पर आपको टीचर्स गाइडलाइन का पोर्शन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। टीचर्स गाइडलाइन, उस्ताद की रहनुमाई। कंडक्ट, मुनक़िद करें। प्री रीडिंग एंड वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। इफ़ेक्टिवली, मौसर तरीके से। टू डेवलप, ताकि पैदा की जा सके स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, तलबा की दिलचस्पी इन द लेसन, सबक में। इनकरेज देम टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड व्यूज़, और उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपने ख्यालात और राय का इजहार करें। कि सबक में तलबा की दिलचस्पी पैदा करने के लिए प्री रीडिंग एंड वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो अपने ख्यालात और राय का इजहार करें। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन है आपकी बुक में, आप स्टूडेंट्स से ये पूछ सकते हैं। अगर वाइल रीडिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप बीच बीच में से स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे किसी डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं, कोई लिटरेरी डिवाइस पूछ सकते हैं, या फिर इस पैराग्राफ को टाइटल देने के बारे में भी आप स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले अभी तक हमने जितनी रीडिंग की है, जो 3 पैराग्राफ्स हमने रीड किए हैं, इस पैराग्राफ पर फिर से बात करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3 پیراگرافس ہم نے ریڈ کیے ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے. جیسے یونٹ نمبر 2 کے رائٹر کا نیم مینشن تھا، اس لیسن کے رائٹر کا نیم مینشن نہیں کیا گیا. یہ لیسن جس کسی نے بھی لکھا ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، بہت خوبصورت ڈسکرپشن اور امیجری یوز کی گئی ہے. جیسے فرسٹ پیراگراف میں ہم نے ریڈ کیا کہ ایئر کرافٹ کا اترنا اور ایئر کرافٹ کی اپیرنس، یعنی وہ دکھتا کیسے ہے اور پھر اس کی وہ اسموتھلی لینڈنگ. پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا اس ایئر کرافٹ سے باہر نکلنا، لوگوں کی وہ بھیڑ، پاکستان زندہ باد کے نعرے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خاموشی. ان تمام ایونٹس کو بہت خوبصورت انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو نیکسٹ پیج پر جانے سے پہلے اگر اس لیسن میں ابھی تک کوئی لٹریری ڈیوائسز یوزڈ کیے گئے ہیں تو ان پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں امیجری پر. ہم یونٹ نمبر 2 میں امیجری کو ریڈ کر چکے ہیں. یہاں پر اس کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں اور پھر لیسن کی طرف واپس جائیں گے. امیجری یعنی منظر نگاری. یوزنگ ڈسکرپٹیو لینگویج ٹو کریٹ اے پکچر ان دا ریڈرز مائنڈ بائی اپیلنگ ٹو دا سینسز. کہ ایسی الفاظ کا استعمال، ایسی لینگویج کا استعمال کرنا جس سے ریڈر کے مائنڈ میں یعنی پڑھنے والے کے مائنڈ میں ایک پکچر سی بن جائے، یعنی جب اس کے سینسز کو اپیل کیا جائے، ان کے سینسز افیکٹ ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے امیجری. فار ایگزامپل اے بیوٹیفل ریڈ روز. یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک خوبصورت لال گلاب کی پکچر بن جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امیجری کہاں پر یوز ہوئی ہے. فرسٹ پیراگراف میں when a silver aircraft circled over the airport, first to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. The whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. تو یہاں پر جن فریزز کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے، جن کو ہم نے ریڈ کیا ہے، یہاں پر امیجری یوز کی گئی ہے. یہ ریڈ کرتے ہی ریڈر کے مائنڈ میں ایک کلیئر پکچر بن جاتی ہے اس ایئر کرافٹ کی، قائد اعظم محمد علی جناح کے ایئر کرافٹ سے باہر آنے کی اور اس بھیڑ کی جو کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ ہم نے ریڈ کیا امیجری کے بارے میں. اب نیکسٹ لٹریری ڈیوائس وہ ہے ہمارے پاس ریپیٹیشن. اب ریپیٹیشن کیا ہے؟ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹو ایمفیسائز اسٹرانگ ایموشنز، یعنی بار بار کسی بات کو دہرانا تاکہ اس کی اہمیت پر زور دیا جا سکے. اب ریپیٹیشن کہاں پر یوز کی گئی ہے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اب یہاں پر پاکستان زندہ باد جو ہے، ان کے بار بار نعروں سے عوام کی جوش و خروش اور وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے ریڈ کیا اباؤٹ سیکنڈ لٹریری ڈیوائس جو کہ ہے ریپیٹیشن. نیکسٹ لٹریری ڈیوائس ہے سمبولزم. یہاں پر جو ڈسکرپٹیو لینگویج یوز کی گئی ہے اباؤٹ قائد اعظم محمد علی جناح، ٹال اینڈ ڈگنیفائڈ مین ویئرنگ اے پیور وائٹ شیروانی. قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ سفید شیروانی وقار، پاکیزگی اور قیادت کی علامت ہے. یہ صرف لباس نہیں بلکہ ان کی شخصیت اور پاکستان کے بانی ہونے کی پہچان بھی ہے. یعنی یہاں پر پیور وائٹ شیروانی کو سمبلائز کیا گیا ہے with dignity and peace، عزت و وقار اور امن کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں لاسٹ لٹریری ڈیوائس کے بارے میں جو کہ ہے کنٹراسٹ. کنٹراسٹ کہتے ہیں تضاد کو. اب یہاں پر ہم نے کنٹراسٹ، تضاد ریڈ کیا ہے اس وقت جب عوام کے جوش و خروش اور قائد اعظم کے سکون اور سنجیدگی کو ایک ساتھ دکھایا گیا ہے. قوم جذبات میں ڈوبی ہوئی تھی مگر قائد اعظم محمد علی جناح پرسکون اور سنجیدہ نظر آئے. یعنی اس لیسن کے جو 2 مین کریکٹرز ہیں، ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرا لوگ یعنی پیپل، ان کے انداز اور ایکشنز کے درمیان ہمیں کنٹراسٹ یعنی تضاد نظر آیا ہے. تو یہاں پر ہم نے 4 لٹریری ڈیوائسز کے بارے میں ریڈ کیا: امیجری، سمبولزم، ریپیٹیشن اینڈ کنٹراسٹ. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 26 کی طرف اور ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں. ساتھ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا مزید لٹریری ڈیوائسز یوزڈ ہو رہے ہیں یا نہیں. اب لیسن کو اینڈ کرنے کے بعد ہی ہم نیو لٹریری ڈیوائسز کو مارک کریں گے. Perhaps شاید he was thinking، وہ سوچ رہے تھے of the thousands، وہ لاکھوں لوگ who were being attacked، جن پر حملہ کیا گیا، and killed on، اور ان کو مارا گیا یا ان کو قتل کیا گیا
on the roads सड़कों पर and railways और रेलवे स्टेशंस पर as they tried कि उन्होंने कोशिश की to reach their homeland ताकि वो अपनी सरजमीन तक पहुंच सके. Perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. कि शायद वो उन हजारों लोगों के बारे में सोच रहे थे जो अपने वतन पहुंचने की कोशिश में सड़कों और रेलवे स्टेशंस पर हमलों का शिकार हो रहे थे और मारे जा रहे थे. There was much in those days कि इन दिनों में काफ़ी कुछ हो रहा था of violence तशद्दुद का to sadden कि वो गमज़दा कर सके या गमगीन कर सके जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को who was a man of very strong feelings जो कि शख्स थे of very strong feelings बहुत मजबूत जज्बात के although अगरचे he rarely शाज़ो नादर showed it दिखाया करते थे. There was much in those days of violence to sadden Jinnah who was a man of very strong feelings although he rarely showed it. कि उन पुरतशद्दुद दिनों में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जिसने जिन्ना को गमगीन कर दिया. हालांकि वो बहुत मजबूत जज्बात के इंसान थे लेकिन वो उन्हें शाज़ो नादिर ही जाहिर किया करते थे. Yet ताहम Those who were close to him वो लोग जो कि उनके करीब थे on Independence Day आज़ादी के दिन sometimes कभी कभार saw उनको देखा गया for a few moments कुछ लम्हात के लिए a happier man एक खुश आदमी के तौर पर. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. कि ताहम आज़ादी के दिन उनके करीबी लोगों ने कभी कभी चंद लम्हों के लिए एक खुश इंसान को भी देखा. Once एक मर्तबा he went to the balcony वो balcony में गए of the गवर्नर हाउस की balcony में वो गए from where जहाँ से he could see वो देख सकते थे without being seen बगैर इसके कि उनको देखा जाए यानी वो देख सकते थे लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता था. एंड एज ही लुक्ड ऑन द क्राउड और जैसे ही उन्होंने उस भीड़ को देखा स्टिल चीयरिंग इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड जो कि अभी भी बाहर गलियों में चीयरिंग नारे लगा रहे थे. He smiled वो मुस्कुराए. Once he went to the balcony of the governor house from where he could see without being seen and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside he smiled. कि एक बार वो गवर्नर हाउस की बैल्कनी में गए जहाँ से वो भीड़ को देख सकते थे मगर लोग उन्हें नहीं देख सकते थे और जब उन्होंने बाहर गलियों पर नारे लगाते हुजूम को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे. In that smile उस मुस्कुराहट में could be seen देखा जा सकता था the warm hearted man नरम दिल आदमी behind the stern कायद आज़म behind के पीछे the stern सख्तगीर. In that smile could be seen the warm hearted man behind the stern कायद आज़म कि इस मुस्कुराहट में सख्तगीर कायद आज़म के पीछे एक नरम दिल इंसान नज़र आ रहा था. तो यहाँ पर हमने 4th पैराग्राफ को रीड किया जिसमें हमने रीड किया कि आज़ादी के दिनों में कायद आज़म बहुत से गम और तशवीश में मुब्तला थे क्योंकि लोग हमलों में मारे जा रहे थे. बावजूद इसके कि वो अपने जज्बात का इजहार कम किया करते थे उनके करीबी लोग जानते थे कि वो एक हसास दिल रखते हैं. आज़ादी के दिन उन्होंने बैल्कनी से अवाम को खुशी मनाते देखा और एक मुस्कुराहट के ज़रिए अपने नरम दिल का इजहार किया. तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ एंड होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाने से पहले इस पैराग्राफ को टाइटल देंगे द वार्म स्माइल ऑफ कायद आज़म. कायद आज़म की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट. नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम कि मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त में टायर्ड थके हुए थे एंड फार फ्रॉम वेल और वो ठीक भी नहीं थे यानी उनकी तबीयत ज़्यादा दुरुस्त नहीं थी. बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन लेकिन वो मुतमईन थे
of knowing یہ جانتے ہوئے that the greater part of his work کہ ان کے کام کا بڑا حصہ was done مکمل ہو چکا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح was at this time tired and far from well but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done کہ محمد علی جناح اس وقت تھکے ہوئے اور صحت مند نہ تھے لیکن انہیں یہ اطمینان ضرور تھا کہ ان کا زیادہ تر کام مکمل ہو چکا ہے. by the force of his determination force قوت determination ان کا عزم and leadership اور ان کی قیادت. by the force of his determination and leadership کہ اپنے عزم اور قیادت کی قوت سے a people ایک قوم who had once been a defeated group جو کہ ایک شکست کھائی ہوئی قوم تھی. defeat کہتے ہیں شکست کو. with little to hope for اور ان کے پاس امید بہت کم تھی. in an empire اس سلطنت میں ruled جس کی حکمرانی کر رہے تھے by a foreign power ایک غیر ملکی قوت had become the greatest of the Muslim states اب وہ بن چکی تھی ایک بہت بڑی مسلم ریاست and the fifth largest nation in the world اور اس دنیا کی پانچویں بڑی قوم. by the force of his determination and leadership a people who had once been a defeated group with little hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world کہ اپنے عزم اور قیادت کی قوت سے ایک ایسی قوم کو جو کبھی شکست خوردہ تھی اور غیر ملکی حکمرانوں کی سلطنت میں امید سے محروم تھی دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست اور پانچویں بڑی قوم بن گئی تھی. یہاں پر اب قائد اعظم محمد علی جناح کی اچیومنٹ کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر برصغیر کی لوگوں کی نا امیدی اور ان پر غیر ملکی قوت کو بیان کیا گیا ہے. 70 million people 7 کروڑ لوگ who once had no country جن کے پاس کبھی ملک نہ تھا to call their own جس کو وہ اپنا کہہ سکے had become a nation اب وہ ایک قوم بن چکی ہے. with great ideals عظیم خیالات and a great faith اور عظیم ایمان کے ساتھ. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and a great faith کہ 7 کروڑ لوگ جن کے پاس کبھی اپنا وطن نہیں تھا اب ایک ایسی قوم بن گئے تھے جن کے پاس عظیم نظریات اور عظیم ایمان تھا. A few days after he landed in Karachi کہ کراچی پہنچنے کے چند دن بعد محمد علی جناح told his people محمد علی جناح نے اپنی قوم سے کہا You are free to go to your temples کہ آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You are free to go to your mosques آپ اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اور to any other place of worship یا عبادت کی اور کوئی بھی جگہ in this state of Pakistan اس پاکستانی ریاست میں. You may belong to any religion or caste آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو سکتا ہے. We all are citizens of one state لیکن ہم سب ایک ہی ریاست کے شہری ہیں. کہ کراچی پہنچنے کے چند دن بعد محمد علی جناح نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں یا پاکستان کی اس ریاست میں کسی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کسی بھی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتے ہوں ہم سب ایک ہی ریاست کے شہری ہیں. He was وہ of course reminding دراصل reminding یاد دلا رہے تھے them ان لوگوں کو of the prophet's teaching رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات that all men are equal کہ تمام لوگ برابر ہیں in the eyes of Allah اللہ تعالیٰ کی نظر میں. That he was of course reminding them of the prophet's teaching that all men are equal in the eyes of Allah کہ وہ دراصل انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کی یاد دہانی کرا رہے تھے کہ سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں. تو یہاں پر ہم نے لاسٹ پیراگراف کو ریڈ کیا جس میں بتایا گیا کہ محمد علی جناح تھکے ہوئے اور بیمار تھے مگر مطمئن تھے کہ ان کا مشن مکمل ہو چکا ہے. ان کی قیادت نے ایک شکست خوردہ قوم کو دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط مسلم ریاست میں تبدیل کر دیا تھا.
7 करोड़ लोग एक आज़ाद कौम बन गए थे जिनके पास नज़रिया और ईमान था। कराची पहुंचने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मजहबी आज़ादी का ऐलान किया और याद दिलाया कि इस्लाम सब इंसानों को बराबर मानता है। वापस चलते हैं लास्ट पेज की तरफ और लास्ट पैराग्राफ को सबसे पहले हेडिंग देते हैं, जिन्ना's vision of freedom and equality। कि मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर आज़ादी और बराबरी। इस पेज के बिल्कुल एंड में अ फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल। यहाँ पर एक कोट को मेंशन किया गया है लेकिन इसका रेफरेंस नहीं दिया गया कि ये कोट मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मौके पर कहा था। ये वाक़या है 11 अगस्त 1947 का। इस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की दस्तूरसाज असम्बली के पहले इजलास की तारीखी तकरीर की थी। स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। इस स्पीच में इन्होंने ये बात कही थी that you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste, we all are citizens of one state। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की स्पीच है जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम मुकाम रखती है। इसकी वजह यह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेट ऑफ डेथ आपने यहाँ पर रीड की है 11 सितंबर 1948, यानी वो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बहुत कम अरसा जिंदा रहे, कुछ अरसा तो वो बीमार भी थे। तो इस दौरान उन्होंने जो स्पीचेस की हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी कौम को, अपनी नेशन को एक वाज़ेह रास्ता दिखाया था। तो एक हमने इस कोट के बारे में रीड किया। सेकेंडली हमने इस यहाँ पर एक और डेट रीड की है जो बिल्कुल लेसन के स्टार्ट में है। इसको मुझे आपको पहले पढ़ाना चाहिए था लेकिन ये मुझसे मिस हो गया था। इट वॉज 7 अगस्त 1947, यानी ये जो पूरा इवेंट है ये किस दिन का है? ये है 7 अगस्त 1947 का। इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली से कराची आए थे, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इससे पहले दिल्ली में रहते थे और वहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से काम कर रहे थे और आखिरी दिनों में अंग्रेज़ों और कांग्रेस के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे जिसकी वजह से वो दिल्ली में रहा करते थे। लेकिन फिर 7 अगस्त 1947 को वो दिल्ली से हवाई जहाज़ के ज़रिए रवाना हुए और कराची पहुंचे जो पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया गया था। यानी अभी पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था लेकिन अंग्रेज़ों ने बरसगीर की तकसीम का फ़ैसला कर दिया था। तो ये दो इवेंट्स को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है, एक है 7 अगस्त 1947 और दूसरा है 11 अगस्त 1947 जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कोट आपको इस बुक में दिया गया है। अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर। फर्स्ट पेज पर हमने 4 लिटरेरी डिवाइसेस को रीड किया था, रिपीटिशन, इमेजरी, सिंबलिज्म एंड कंट्रास्ट। अब यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है जो कि यही सिंबलिज्म है और वो है Once he went to the balcony of Governor House from where he could see without being seen, and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled। कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर हाउस की बैल्कनी पर खड़े हुए तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्कुराहट जो है ये एक सिंबल है। ये सिंबल किस चीज़ का है? ये उनकी दिल की नरमी और कौम से मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है, हालांकि वो आम तौर पर सख्त और संजीदा नज़र आते थे। यानी यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को स्टर्न कहा गया है यानी सख्त गिर, लेकिन यहाँ पर उनकी जो मुस्कुराहट है वो उनके नरम दिल और कौम से मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन एंड होता है जिसमें हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और कारनामों को बयान किया। इसका आगाज़ कराची आमद से होता है जहाँ लोगों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। आज़ादी की खुशी के बावजूद आप
सीरियस और काम रहे और तकसीम के वक्त मुहाजिरीन की तकलीफ और तशद्दुद के मनाज़र को महसूस किया। इस लेसन में हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत, अज़्म और विजन के बारे में रीड किया, जिसकी बदौलत एक कमज़ोर कौम दुनिया की 5वीं बड़ी मुस्लिम रियासत बनी। आपने कौम को मसावात, बर्दाश्त और मजहबी आज़ादी का पैगाम भी दिया। इनकी ज़िंदगी और किरदार ही इन्हें पाकिस्तान की तख्लीकी बानी और अजीम रहनुमा बनाते हैं। टीचर्स गाइडलाइन दी गई है, इसको रीड करते हैं। टीचर्स गाइडलाइन असातिज़ा की रहनुमाई, हेल्प स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज, कि स्टूडेंट्स की मदद करे कि वो पहचान सके। द डिफरेंस, फर्क बिटवीन हाइफन एंड डैश। हाइफन इज यूज्ड टू डिवाइड अ वर्ड सच एज कायद आज़म, कि तलबा की मदद करे कि वो हाइफन और डैश में फ़र्क को पहचान सके। अब यहाँ से आपको हाइफन के बारे में बताया गया है। हाइफन इज़ यूज्ड टू डिवाइड अ वर्ड सच एज कायद आज़म, कि हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है कि लफ्ज़ को तकसीम किया जा सके, जैसे कायद आज़म। आयत के बाद हाइफन मौजूद है, फिर ई, फिर हाइफन, फिर आज़म। डैश इज़ यूज्ड, अब यहाँ से आपको डैश का बताया गया है। डैश इज़ यूज्ड टू इंडिकेट, कि डैश का इस्तेमाल उस वक्त होता है दैट अ सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन ऑफ, कि जब जुमला अचानक से टूट जाए या रुक जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, कि आपका ताल्लुक किसी भी मजहब या ज़ात से हो सकता है। अब यहाँ पर डैश का इस्तेमाल किया गया है। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, लेकिन हम सब एक रियासत के शहरी हैं। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाइफन एक छोटी सी लकीर होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कायद आज़म को आपस में जोड़ा गया है, यानी कायद, फिर हाइफन, फिर ई, फिर हाइफन, फिर आज़म। अब जो डैश है ये एक बड़ी लकीर होती है, यानी हाइफन से ये बड़ी होती है, और इसका इस्तेमाल जुमले के अंदर रुकने या मज़ीद वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक सेंटेंस है दैट यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट। अब इसकी मज़ीद वजाहत की गई है कि चाहे आप किसी भी मज़हब या किसी भी ज़ात से हों। फिर डैश लगाया गया है और उसके बाद इसको कंप्लीट किया गया है कि कुछ भी हो फिर भी हम एक ही रियासत के शहरी हैं। तो हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए, जबकि डैश का इस्तेमाल किया जाता है किसी फ्रेज को, किसी फ़िक्रे की मज़ीद वजाहत के लिए। Encourage students to share more information about the personality of कायद आज़म, कि तलबा की हौसला अफजाई करें कि वो कायद आज़म की शख्सियत के बारे में मज़ीद मालूमात शेयर करें। ये अब आप स्टूडेंट्स को होमवर्क दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, इसके अलावा उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, उनकी मज़ीद पर्सनैलिटी ट्रेट्स वगैरह। तो यहाँ पर हमने टीचर्स गाइडलाइन को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम ग्लॉसरी को रीड करेंगे। ग्लॉसरी यानी फहरिंग या लुग़त नुमा फहरिस्त। ग्लॉसरी अक्सर बुक के एंड में दी जाती है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको मीनिंग्स दिए गए हैं, मैं आपको ये ट्रांसलेट करवाऊंगी, साथ में आपको इनके एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद बताऊंगी। वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग्स, मानी, और साथ में इनके एंटोनिम्स भी लिखेंगे यानी मुतज़ाद। फर्स्ट वर्ड है डिग्निफाइड, मीनिंग काम एंड सीरियस एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट, के पुरवकार, संजीदा और एहतराम के लायक। डिग्निफाइड यानी पुरवकार। अब इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम है अनडिग्निफाइड यानी बेवकार। Next, empire, a group of countries or states that are controlled by one ruler or government, यानी सल्तनत, एक हुक्मरान या हुकूमत के मातहत कई मुमालिक या रियासतें। Next, stern, serious and often disapproving, expecting somebody to obey you, कि सख्तगीर, संजीदा और कड़क, या किसी से ये तवक्को रखना कि वो आपकी पैरवी करे। अब इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम होगा जेंटल यानी नरम। नेक्स्ट, स्ट्रेच्ड, बीइंग लॉन्गर यानी फैला हुआ, लंबा किया हुआ। इसका एंटोनिम है कंप्रेस, सिकुड़ा हुआ।
नेक्स्ट स्लोगन, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज इजी टू रिमेंबर, एक ऐसा लफ्ज या एक ऐसा फ़िक्रा जो कि याद रखने में आसान हो, यूज्ड फॉर एग्जांपल बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, मिसाल के तौर पर जिसका एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात इस्तेमाल करती है, और इन एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, या लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करने के लिए, और टू सजेस्ट एन आइडिया क्विकली, या फिर किसी ख्याल को पेश करने के लिए, यानी नारा, ऐसा जुमला जो याद रखने में आसान हो और तवज्जो हासिल करें। अब इसका एंटोनिम होगा साइलेंस यानी खामोशी। अब इस लेसन में जो स्लोगन्स मेंशन है वो है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट, वास्ट, एक्सट्रीमली लार्ज इन एरिया, साइज, अमाउंट एटसेट्रा, वसी, बहुत बड़ा या फैला हुआ, यानी एरिया इलाके में भी बड़ा, साइज उसकी जिसामत भी बड़ी हो, अमाउंट या फिर मिकदार में ज़्यादा। इसका एंटोनिम होगा लिमिटेड या स्मॉल, यानी महदूद या छोटा। नेक्स्ट, चीयरिंग, लाउड शाउटिंग दैट शोज सपोर्ट, प्रेज और इनकरेजमेंट फॉर समबडी, खुशी या हौसला अफजाई के नारे लगाना। चीयरिंग भी है नारा लगाना। नेक्स्ट, फॉरेन, इन और फ्रॉम अ कंट्री दैट इज नॉट योर ओन, गैर मुल्की या बैरून मुल्क। इसका एंटोनिम होगा डोमेस्टिक, यानी मुकामी, अपने मुल्क का। नेक्स्ट है लीडरशिप, द स्टेट, हालत और पोजीशन ऑफ बीइंग अ पर्सन, की शख्स की वो हालत हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि लोगों की एक ग्रुह की क़यादत करे, स्पेशली ख़ास तौर पर द हेड ऑफ अ कंट्री, मुल्क का सरबरा, एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी तंजीम का सरबरा, यानी क़यादत करने वाला या रहनुमा। अब इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम है फॉलोअरशिप, यानी ताबे होना। नेक्स्ट, होमलेस, मीनिंग पीपल हु हैव नो होम, लोग जिनका कोई घर नहीं होता, यानी बेघर। इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम है सेटल्ड, यानी आबाद। नेक्स्ट, एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड ईगरनेस, ये जोश व खरोश और बेताबी, ईगरनेस, बेताबी। इसके एंटोनिम की बात करें, कामनेस, पुरसुकून। नेक्स्ट, रिफ्यूज, द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, महफूज होना और शेल्टर्ड या पनाह। इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है एक्सपोजर, यानी बेपर्दगी या गैर महफूज होना। नेक्स्ट, वायलेंस, मीनिंग बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट और डैमेज, कि वो बर्ताव जिसमें जिस्मानी ताकत मौजूद हो इस नीयत से कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी को तकलीफ दी जाए, यानी तशद्दुद करना या जोर ज़बरदस्ती करना। इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है पीस, यानी अमन। लास्ट, डिटर्मिनेशन, मीनिंग फर्मनेस ऑफ पर्पस, यानी अज़म या पुख्ता इरादा। एंटोनिम की बात करें, इंडिसिशन, यानी गैर यकीनी। तो यहाँ पर हमारा ग्लॉसरी का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने इस यूनिट के लेसन में मौजूद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को रीड किया। साथ में मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन बताई और एंटोनिम्स बताए हैं। ऐसे लोग जो कि एसएसटी के पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्लॉसरी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्लॉसरी का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 3 कायद अ ग्रेट लीडर के लेसन की रीडिंग की, उसकी ट्रांसलेशन की, हमने लिटरेरी डिवाइसेस को रीड किया, उसके बाद हमने ग्लॉसरी के पोर्शन को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्रहेंशन के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।